And I'm going away by this. And we're off. Hi. Is that all you have to say? Yeah. We're in the subway. We're not late. We're not late. We're late to being early. But that's fine. But it's not good. Look at that, trains. I like trains. Is this a train? Yeah. Oh my god. Wow. Have fun. It does fit. The view. This girl's train sick. And this girl was too. But I'm fine now. I did it myself. Rachel taught me. I'm a genius now. You are. What can I say? Look how cute. She's getting the biggest suitcase. I lost you for a second. Now where are my parents? Now I'm gonna call my dad. Hey there, where you at? What you do? What you do? Where you at? Nós acabamos de sair da carruagem 5. Niau, niau, niau. Piau, niau, 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 niau. Mas já estava a pensar, Isto é recorde. Olha, o que é que temos combinado? Hoje à noite vamos ficar sem telemóveis. Já disse a toda a gente que vamos ficar sem telemóveis para acreditar que isso vai acontecer. Não há elevator. Então, meninas, estão cheias de power. Yes. Got the spirit. Pelo amor de Deus, não se metam na água de máscara, ok? Ok. Não tem elevator. Olá! Esta é a Liz. Olá! Agora faz uma tour. Não, ainda vamos passar aqui com uma cama. It's gonna be very entertaining. Olha, assim podem fazer uma cama de casal, bem pensado. Wow. We're gonna sleep there. Aren't you excited? I helped so much.